ना हमारे हमको कुछ दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। दादा को दादा को बाइक चला 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 दादा बाइक चला सादा माइक लगा दे माइक लगा ए बेचा तो कब দিব दादा माइक चला जाता ए दादा माइक चला जाता दादा माइक लगा ए सरे दिलो दादा माइक लगा दे ए दादा माइक लगा जाता ए নিশ্চিন্ত ভাবে থাকেন এই কাকা মাইক লাগা দাও মাইক সাউন্ড মাইক সাউন্ড ঠান্ডা করো বাবা আর মাইক লাগাই তো কোন দাদা বাসন লোক মাইক লাগাই তো আরে মাইক লাগা বড়া মাইক লাগা লাগিলো ওই সামনে রাস্তা দূরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায়